Hari ini saya akan melanjutkan mengenai subjunctive, tapi beda soal untuk penyelesaian beda soal. Kalau yang tempo hari kan diikuti dengan keterangan waktu yang part pertama, part 1. Ini yang the second part. Bagian yang kedua ini mengubah fakta diubah menjadi subjunctive. Nah, kalau soalnya positif kita ubah menjadi negatif. Kalau soalnya negatif kita ubah jadi positif. Contohnya seperti ini. Subjek am is are kita ubah menjadi, kalau subjunctive selalu ada kata I wish bisa, would rather bisa, as if as though bisa, atau if only. Kebetulan di sini saya kasih contoh I wish. Kalau I wish jadi ini subjek am is are, kita ubah menjadi I wish subjek were not. Contohnya, I am poor, saya miskin. Untuk diubah menjadi subjunctive, kita menjadi I wish I were not poor. Positif jadi negatif, dan selalu pakai were. Nomor 2, kalau ada subjek am is are not, ini kan negatif, kita ubah menjadi positif. I wish subjek were. Semua pakai were, tidak ada was ya untuk yang subjunctive. Contoh, I'm not rich, I wish I were rich. Ya, nomor 3, subjek verba 1. Maksudnya ini simple present ya. Kalau fakta simple present diubah menjadi subjunctive, pakai, kebetulan ini tadi kan sudah pakai I wish, sekarang saya pakai yang if only. Sama, beda, tidak ada beda, sama. If only subjek did not verb 1. Jadi contohnya I play truant. Play-nya verba 1. Kalau dibikin pengandaian subjunctive, if only I didn't play truant. Yang nomor 4, subjek do not atau does not verba 1. Kalau dibuat menjadi pengandaian, kebetulan tadi kan sudah I wish contohnya. Yang kedua if only. Sekarang saya kasih yang would rather. Fungsinya sama ya, cuma beda kata atau aja. John would rather subjek verba 2. Jadi ini do not does not verba 1 diubah menjadi subjek verba 2. John doesn't study. Negatif, kita ubah menjadi John would rather John studied hard. Jadi pakai verba 2. Saya lanjutkan ya. Fakta diubah menjadi subjunctive. Ingat selalu kalau soalnya positif kalian ubah jadi negatif. Kalau negatif kalian ubah jadi positif. Bisa dibolak-balik ya. Nomor 4, subjek verba 2. Verba 2 itu past tense. Diubah menjadi, kalau subjunctive harus ada kata I wish, bisa I would rather atau he would rather ya. If only, as if as though, boleh. Kebetulan saya kasih contoh I wish. I wish, kalau subjek verba 2 diubah menjadi I wish subjek had not verb 3. Contoh, John woke up early. Woke ini verba 2 diubah menjadi I wish John had not woken up late. Jadi diubah menjadi had not verb 3. Lanjut, kalau kalimatnya negatif bagaimana? Ya diubah sebaliknya menjadi yang positif. Subjek, faktanya subjek did not verb 1 diubah menjadi if only subjek had verb 3. Ini ada not-nya, ini tidak ada not-nya. Jadi contohnya, faktanya I didn't study, saya tidak belajar. Diubah pengandaian if only, jadi if only I had studied. Ya, didn't verb 1 diubah menjadi had verb 3. Nomor 6, kalau ini to be subjek, ada am, is, are, verb aim, diubah, ini fakta ya, diubah menjadi pengandaian. Saya ganti, tadi sudah wish, terus if only, ini saya pakai kata would rather. John would rather. Nah, am, is, are ini kalian ubah menjadi were not. Verb aim tetap verb aim. Terus contohnya
Faktanya I'm sleeping, saya tidur. John would rather, John berharap I were not sleeping, saya tidak tidur. Ya, ini positif M, ini menjadi negatif. Semua pakai were ya, tidak ada pakai was untuk pengandaian. Ya. Selanjutnya ya, fakta diubah menjadi substantif. Jangan lupa, positif jadi negatif. Soalnya positif, jawabannya harus negatif. Soal negatif harus positif. Tetap seperti itu ya. Nomor 7, subjek was verb verb ing. Kalau dibikin substantif, ditambah kata if only, subjek had not been verbing. Contoh, I was sleeping. Menjadi substantifnya if only I had not been sleeping. Nomor 8, faktanya subjek was verb not verbing diubah menjadi if only subject had been verbing. Contoh, I was not studying diubah menjadi if only I had been studying. Jadi kalimat negatif jadi positif. Nomor 9, ini yang pakai modal, yang pakai will, can ya. Subjek will verba 1 diubah menjadi, ini fakta ya, diubah menjadi pengandaiannya, substantifnya if only, subjek would not verb 1. Contoh soal, faktanya I will play truant, saya akan membolos. If only, kalau saja, harapan saya I would not play truant, kalau saja saya tidak bolos. Nomor 10, subject will not verb 1. Faktanya diubah menjadi substantif if only, subject would verb 1. Negatif jadi positif. Contoh, John will not pay cash, John tidak akan membayar pakai cash. Harapan saya if only, John will jadi would pay cash. Nomor 11, subjek can verba 1. Kita pakai can diubah menjadi pengandaiannya John would rather. Kalau substantif harus ada kata if only, would rather ya. Subjek could not verba 1. I can cheat him. Faktanya I can cheat him, saya bisa membohongi dia. John berharap, John would rather, John lebih suka I could not cheat him. Yang nomor 12 ya. Nomor 12, subjek cannot verb 1. Kalau faktanya subjek cannot verb 1 diubah substantifnya menjadi I wish, subjek could verb 1. Ada not diubah menjadi tidak pakai not ya, kebalikannya. I cannot do the test. Faktanya saya tidak bisa mengerjakan ulangan. Pengandaiannya saya berharap I wish I could do the test. Nomor 13, subjek may verb 1. May diubah menjadi I would rather, subjek might not verb 1. Contohnya, John may cheat. John boleh ngepek, boleh nyontek. Pengandaiannya I would rather, saya lebih suka atau saya berharap John might not cheat. John tidak boleh nyontek. Nomor 14, subjek may not verb 1. Dibikin pengandaian, boleh pakai would rather, boleh pakai would if only ya. Ini kebetulan saya kasih if only, saya gonta-ganti supaya kalian familiar dengan pemakaian ini ya, bisa diganti-ganti. If only, subjek might verb 1. I may not go home. Pengandaiannya if only I might go home. Nomor 15, subjek must verba 1. Kalau dibikin substantif pengandaian if only, subjek didn't have to verba 1. Contohnya, I must wake up early. Saya harus bangun pagi. Saya berharap if only, kalau saja I didn't wake. Have to-nya kurang. I didn't have to wake up early. I didn't have
to wake up early. Ya, jadi ada kata didn't have to wake up early. Nomor 16, subjek could verb 1. Dibuat pengandaian kalau diubah jadi subjunctive berubah menjadi if only subject had not been able to verb 1. Jadi faktanya John could cheat me. John bisa bohongi saya. I wish, saya berharap John had not been able to cheat me. Ini selanjutnya ya. Kalau ada not, misalnya John could not verba 1, diubahnya menjadi positif. Jadi notnya yang di sini dihilangkan. Berubah menjadi subjek had been able to verba 1. Verba 1 dibolak-balik ya. Sekian untuk subjunctif yang mengubah fakta diubah menjadi subjunctif. Nanti yang kebalikannya, subjunctif diubah menjadi fakta, saya akan share di video yang ketiga. Terima kasih.